Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Majahjuah man banta kerina si katakan ka bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selasa indah pertemukan naka kita bersada kajian Islam ilmiah si pembahasan berkaitan ras tauhid ta pasca bersuari selasa indah tema ta si pelajari lid kaitan biar man Allah Subhanahu wa taala. Karena anda sada contoh ibadah si perlu si pelajari si seharusnya lid rincianna apa kari ia ladan si ibaikan men selain Allah lid ka ia si memang harus ibaikan ka men Allah Subhanahu wa taala. Karena kari konsekuensinya biar si sifat biar si seharusnya men hak Allah si ibaikan men selain Allah maka kari kita dan si masuk ke kesyirikan si dan si batalkan ke keislaman kita rugi naring kita bagi bes akhirat. Membantah kerina bagi kape kerina si kam si menyaksikan acara ini bes bahasa Arab biar bahasana telu khauf, khasyah, rahbah. Lihat kari bedana sejelaskan. Tapi sebelum kita si masuki ke pembahasan ta, berikan lebih permisalan-permisalan bas contoh-contoh si biar si rasa biar ta si seharusnya ibaikan min Allah Subhanahu wa taala. Si pertama sangana meletus gunung sinabung. Awal-awal mereka memlala jelma baikanna ya cibal-cibal bagailah bes gunung sinabung. Cibal-cibal kai enggong yang merawa si penghuni gunung endai. Makana banlah cibal-cibal kena gelah lane kari merawa ya makana la suruh meletus gunung enda. Ban ka? Ngau? Masalah bencana kai kerina bagai hak Allah Subhanahu wa taala la boleh jadi peran makhluk sia menentukan sebencana. Masalah bencana hak Allah Subhanahu wa taala sinurunkan bencana singangkat bencana makhluk la lid peran aja. Makana adi lid persangkan ta lid keyakinan ta bahasana makhluk lid baikan bencana membanta kap ngau bermasalah bas keyakinan ta bas akidah ta si kari rugi inca kita bas akhirat. Bagi kapi misalnya lid contoh si deban adili bes Jumat tabuluh belin nja si tabah teta kriken bagai krina bagai maka li bes keyakinan bes kita enda adi krina kari itabah bulu belinah dai dan cikari sakit makana suanlah bulung ya kai terbangun penawarna nina logika tagi amin berasa biar kari ia sakit suan liban penawarna makana buluh belin ladan ci bunuh krina dibunuh krina dan jika bana sakit nina bes keyakinan makana banlah ia penawarna si keyakinan ta si bagenda go bermasalah bes agama ta si aminna pe harus itadingkan bagi kita go ngaku ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape ko singkatakan kita go Islam. Bagi kape misalnya mareda adi aku kitik-kitik dengnya usurnya aku bagi jelma ngerana di petir kai kerina bagai angin ribut ka seterusnya roh nina biar kel kami ini olah kel manjaran dari sidik bandu anginnya lo keri sontar kerina sapo kami dan biar kel kami ni anda me keyakinan sedekah kerina asa kasa gundar pi ko akap labo benne tapi bagi kita kak perlu na kita belajar enda gelah
tegak men kita bes agama ta si Islam si lurus enda sesuai tuntunan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laboka i campur-campurkan ia gers adat ta enca si tambahi ka ia gers kata-kata Islam, enca kari generasi si ruh akapna ai ajaran Islam bagi kak gundari kerina. Makana man kita kerina si perlu gundari engkai kita makana si pelajari masalah biar enda man Allah Subhanahu wa taala. Jadi lid istilah khauf, khasyah, rahbah ai kerina artinya biar man Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya adi khauf enda secara umum, tapi adi kari khasyah ai biar ta man Allah Subhanahu wa taala sebab sittah Allah si penguasa si kerina mengatur alam semesta, biar ta man Allah itegakkan ya ilmu. Tapi ani dai si katakan dai misalnya siban cibal perban biar kita bagaina kerina ai me dugaannya kerina. Lalit bukti ilmiah bes kita bahwasana si biar kita menbane dan cibanna gua atena. Ai hana cerita-cerita turun-temurun si bagai lang ada bukti valid ilmiah bahwasana ia dan cibanna gua atena si biar kita membana ai la boleh bukti validna. Tapi biar si bagaina biar si tegak kelit ilmu bukti bes kita ia mampu ai ikatakan bahasa Arab khasyah. Mencari gelarna rahbah. Sadenda rahbah. Rahbah enda biar kita dampakna kari ramal kita. Jadi kita ramal man Allah Subhanahu wa taala biar kita bana ai gelarna istilahna rahbah. Adi praktek modern kita bes zaman gundari misalnya adilik jelma kudukun, rahya kudukun, bagai-bagai kariban kaina ya nina dukun, ngau, ayolah kena diri di 5 wari, ay kari lah mempan obat tenda, ay gelah kaina kariman warna bagainda, hadapkan ka kari kurah sadenda, enca bes der pintoi kari gelahkan kaina, ay nina ku eskar misal, ngau. Biar kita bagailah kak kari jelma si kudukun maksud ta. Ialah kak kari sembuh obat penyakit kuenda ya. Ai si amal kelah kai kerina si katakan si dukun dai dengan aim gelarna rohbah. Adi biar kita menkade enca bes biar tena ramal kita gelarna rohbah. Adi ngustah kerina inda istilah-istilah situluai ainda ia si perkara ia ladan si lakuasa ia melaksanakan sa kecuali Allah ai ladan si baik men makhluk. Masalah kesembuhan ta lawa bes makhluk nari lawa bes tambar nari sarana. Si menyembuhkan ta ai Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Makana perlu bagi kita kerina gelah olah anggap remeh permasalahan sadenda sebab adi kita bicara adi ngeranaka kita belas ilmu enda malah sekak kelakai pekerina belajar agamana la penting kapna la meriah bespusuh na belajar agama kai kok sedapna kai kini ya la bolit gunana mes bangku ten sebab pikiran jelma enda buen ke urusan dunia kai lah aku belajar agama bagi enda loli kai pikir dahin lah aku dak sen bagi iya adik kita kalau muslim si jujur kita muslim si memang besbabo dunia enda ai persinggahan ta saja menkam kerina pemirsa Rasa TV ai makana si pelajari agama ta sebab setah dunia enda la boleh hargana bes Allah Subhanahu wa taala sebab enda ka pelabo enda tempat persinggahan ta enda la bojena kita tading kasa kari lalik batasan bagailah lik batasan kita gelu besbabo dunia enda enca ibalikkan kita bes akhirat pagi isi pertanggungjawabkan kerina kai si perbuat ka sebab dunia enda enca isingkuni kita ugangi kita ramal man Allah Subhanahu wa taala sebab engkai makana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala labo KP kita diciptakan kerina gelah kita ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Konsep saya enda olah lupa sebab di dunia ini melalaikan ai melalaikan bagi cerita kada hingga di masalah dunia ini bagi cerita musim bunga merenda. Lo kok ya, mungkin 2 bulan selewat bagailah. Gua mungkin riahna masalah cleaner daya bunga, pot pe benen, bunga pe benen. Sebab setengah sekarang grina buatna bunga lulit regana pe gua maka tiba-tiba mergaya belas-belasan jelma.
Mencalit kargana lit 200 juta kanya bagi lakin minter jelma krina iya. Senkap krina tena. Bagaimana dunia indah. Sebab Allah mengatakan dunia indah lit argana besia. Tapi kai makana jelma lomba-lomba cari dunia lit sikala 19 kensa gelah naik harga dunia indah, gelah akapna yang besbab bodohina, gelah akapna kebahagiaan bes jabatan bes harta kai kerina bagai labotahna pagi kebahagiaan hakikia bes akhirat bes surga Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu min Allah taala min afdali maqamatid din wa ajalliha. Kita biar man Allah Subhanahu wa taala tingkatan tertinggi bes agama taina. Semulia-mulia nak biar kita man Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi kitabih عن صفوة عباده من الملائكة والأنبياء والصالحين أنهم يخلصون لله تعالى خوفهم وخشيتهم ورهبتهم. Kainina Allah Subhanahu wa taala sebutkan bes Al-Qur'an hamba-hamba pilihanna bes malaikat, hamba-hamba pilihanna malaikat, rasul, orang-orang saleh. Kai disebutkan Allah Subhanahu wa taala bes Al-Qur'an krina hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, orang-orang salehah. Biar ya man Allah Subhanahu wa taala, biar naila bekena man makhluk tapi bekena man Allah Subhanahu wa taala. Sebab tehna kai hak Allah Subhanahu wa taala. Makana Allah Subhanahu wa taala katakan bes surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Krina ibadah hamba-hamba Allah si pilih Allah Subhanahu si terpilih ia malaikat, rasul, orang-orang saleh krina biar ya man Rabbna Allah Subhanahu wa taala si mengatur krina urusan bes datas nari wa yaf'aluna ma yu'maran krina orang-orang si pilihan Allah Subhanahu wa taala amalkan krina kai si perintahkan Allah Subhanahu wa taala si dai si katakan istilah rohbah. Beramal ya sebab li terasa biar na bagai istilah rohbah, biar ya. Bagi anak sekolah di marenda kita iya mendatai naring ban guru gundaring makana sitik masuk ham guru masuk penjara makana kakak kurang berkah na gundaring menuntut ilmu iya sitah ngeguru ini lo membunuh jelema iya ku sekolah tapi yang deba guru kejam bagailah tapi ibaratna lawolit niat guru kai pekerina bagai bunuh na tina murid na lang ya kita si marenda bagi kam pemirsa Rosat TV ngeluh masa-masa ya 80 tahun 20 guang marinar lajar biarkan kita mengguru adila deng PR tagangi sada berdiri tadi atas meja angkat kaki nahe sada enca jemak ka dua telinga cupingai tagangi biar kita peruan biar tandai arban PR gundari lalit biar na murid guru na pakpakina makana PR dengan datena bilang bagaikan permisalan nainda adilali rasa biar teman Allah Subhanahu wa taala kak kelakar judi nangko resirik buat bid'ah rezina kai kerinjel kai lalit biar na minum tua kai masalahna biar ainda la nilit makana ramal man Allah Subhanahu wa taala sebab lit bes biar na man Allah Subhanahu wa taala kai azab menanti azab lit pagi masana di gundari barangkali menghayal tinggal jelmai. Iya lit kebakaran saja pelewat motor kebakaran motor si siram kebakaran ukurina jelma ngeni jagi terbakar itena sebab kai mengerikan. Biar kalau kebakaran. Tapi kari di rumah na ngomatikan kena listrik. Kai barang-barang simurga ka nang darat kerina. Dunia segalang-galang na api besi dunia dah lo dan tutung negeri na kai sidah batu aja lah melabu tertutung sebab dunia lang lau ele tertutung kayu si bencah dan singkari di kering dikerah makin dan maka bagai kape besurat Al-Anbiya wahum min khasyatihi musfikun krina hamba-hamba pilihannya si malaikat si rasul para rasul bagi kape orang-orang saleh orang soleh dengan ramal amal soleh sesuai tuntunan na itauhidkan na Allah caya ramal sesuai tuntunan nabi utus katakan orang soleh amal soleh krina ia khawatir hati-hati ya krina engkai perban biar man Allah Subhanahu wa taala makana
Ikatakan berseparagat si terus nenda wa amara bi ikhlasi dzalika kulli lahu jalla wa ala. Makana Allah Subhanahu wa taala iperintahkan krina rasambiar taman rasambiar enda man Allah Subhanahu wa taala. Ola man makhluk. Meski karis jai sirinci gua ya biar si ladan si sebaikkan makhluk apa kaya biar si tabiat bespusuh tenalit masa bagi biar bagaimana biar seperti misal kalau kan biar tenggelam biar ya harimau biar nipai ayah si biar biasa karis bahas kadina Allah bersurat Al-Maidah fala takhshaun nas wakhshawni ola kainan biar menjelma biarlah kainan bangku maksudnya orang kainan biar menjelma gara-gara kainan biar menjelma bikin kainan ibadahnya menjelma kai pinnya menjelma ikuti kainan si haram pe bes Islam perubahan katakan jelma si biar kain bana ikuti kainan halal bes Islam ngenda ya tapi haram nina perubahan biar kainan bana ikuti kainan haram bes Islam tapi adi halal nina perubahan biar kainan ikuti kainan dam silarang Allah Subhanahu wa taala bes kita melalai olah kam biar maulah kam katakan enda si ceramah enda kalak karau niya tapi gua maka komentari na lalap adatna labo bagai kita ngeluruskan ngenda ngeluruskan apa sila bertentangan harus adatta si amalkan ada si tertentangannya teringkan kin mencai jelasin keadaan si kak jelmeda latah na bertentangan contohnya min adi turang impal meladaan si kita ras turang impal perbibi aku menandena melo dan si aku buat anakna adis arah anak beru membuat kalimbu buna adi loka si dilaki kalimbu membuat anak beruna inggur turun katakan besadat adi empau serah ya bagaimana harus turang muka angku aku kejak jabu aku kejak haram kin bes Islamai lang engkau kah makan gejak iya bagi kah besadat me adat dai lap tagangin adi seiguti si halal si haramkan kai halal bes Islamai go serugina krina jelma dai si celana kita kai ni bagi sebab si langgar adat si bertentangan dengan Islamai si tik pelo dan si bagian nampati kita lupa bes akhirat bes dunia ini perlu tersampati na kita bes akhirat bagaimana si katakan gua maka kita belajar sebab setah ngepusuh tenda oksigen si gundari jelma ngorbutan ya bes tabung oksigen kita gratis dengan hirup tab ya lolik kain ina Allah bagai bayari kain pertabung bagai pigang go hirupkan langnin ikhlaskan ibadah bang ko cintai pindah Allah peladanci peladanci engkau gua pagi tanggung jawab tak bes akhirat kai kan ina Allah berfirman wa iyaya farhabun menbangku kena biar oleh makhluk oleh sada keyakinan sir tentangan harus Islam jadi anda majaran ta Islam oleh mencak KTP ta Islam masalah babida yang celalap jesi meteguh tagangina aku dia yakin na belisa aku labu yakin lang aku sahai piring na pilanga cuci na suka dina majilain ka penai tapi labo ka ca inti na ajaran Islam salah pejelma misalnya di kita ngeluh labo kita labo ka maksum lali salah na bagailah kita pasti salah ta besbabo dunia tapi besalah tenda adi lalit kaitan nars kesirikan sibaikan nga ibadah men Allah sitah krina hak-hak Allah gelar na yang geluh ingkari kesalahan tapi la isyrikkan Allah si tauhidkan Allah sibaikan hak-hak Allah biar kita men Allah si perkara-perkara si ladan si eksekusi kecuali Allah henca sebab jelma terbatas kemampuannya kari besar harapan tadat sapat besahirat kalau encak katakan kari kita dat sapat Rasulullah encak buat kesirikan tiap hari maka katakan nakin kaya arti sapat sangan si katakan Rasulullah ngokin ikuti Rasulullah istuhuna ngokin si ikuti akidah Rasulullah
Lau kadang si kita main bola ibarat na bagian main bola, cerita bola kalau bentisik, main bola, bola milik peraturan na. Godaan sikin si bawa ke peraturan sepak bola si bawa je peraturan bola basket. Melau dan si. Tapi gundari jelma bagaim. Iya Islam tapi peraturan tiada besianari. Anca, aina ngau dijelaskan masalah rahbah, khasyah ngau dijelaskan. Maka masuk kita gundari menkam kerina pemirsa Rasa TV kali-kali kerina aksamul khauf, jenis-jenis khauf biar men Allah Subhanahu wa taala. Dikan dari pertanyaan misalnya, bagaimana kak Ustaz? Adinggo bagaimana kin katakan do biar men Allah ladan sisi baikan biar tenda men makhluk kerina kin bagai entah lit rincianna. Aina si pelajari gundari lit rincianna. Makana jadi katakan al khaufu arba'atu aksamin. Khauf lit 4 ya jenisnya. Apa yang karisi 4 sila dan si baikan kecuali man Allah Subhanahu wa taala, apakah ya si sifatnya hal-hal perkara biasa. Adi sebab biar eda litnya kerina bespusuhta. Sada, khaufu sir. Anda ya depan di sini. An yakhafa min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah ka an yakhafa min ghairillah an yusibahu bimaradin aw faqrin aw qatlin wa nahwi dhalik. Anda khauf sir. Biar ia men selain Allah. Bes perkara sila danci si mengatasi si bas kekhususan Allah di makhluk lah dan si lalit hak na je lalit kuasa na pe maksud na bagai contoh negara jenda biar men selain Allah kena musibah ia dan si ya sakit ya jadi go kai pelalit jangan go miskin kaya terbunuh mati anda wajar kena musibah biarnya kita sakit pe bagai kayak kade ba ia kri pegeluhena dan si kri mate kai kri na bagai makana liknya jelmenda deba umumna biar ia mate tapi di kala iman nia mati gua pe pasti kapan persiapan nanggoli lah yang biar mate kata war pe dan jinggar yang mate tapi ngulik banna persiapan na ente si analisis lebih khauf sir enda biar men selain Allah berperkara kekhususan Allah. Silalit hak makhluk je. Contoh min endandai sakit. Lolit jelma beken sakit. Santet pe kai kerina santo. Adilau izin Allah lo daji. Lang. Makana dukuna di hayat adab kenyaman Al-Quran dan cikari ngandung-ngandung pe ya. Misalnya kabi bagai biar ia miskin pegeluhna lajori bagailah istilahna makana melala jelma enda ia bagi deba sibugi istina pesugihan nina deba bagai ia halal kena kerina bagailah gelah lit menbana harta bagi sikatakan dai bulu belin adi bas masalah sakit bulu belin la ia la udan si kriken tabahi engkai sakit kari kita kecuali ban penawarna terbangun sungkun min logikata kata warang buluh beken sakit menjelma adi sampat kentutung pe buluh halu kai penina ngerana belu tapi bagaimana keyakinan si baginda ai ladan si ibaikan man selain Allah Subhanahu wa taala maka ini katakan jenda wa hadzal khauf bagi kala buatkan sesajen bagi nelayan menia bana sesajen ya obak kena sesajennya adi besialang buah takal kerboy ambak kena kai gelah melala kari tangkap ikan Messi berikan rezeki mi Allah. Lah buka laut. Laut asarana je. Ikan gaya kerina. Allah. Tapi berban biarna ia. Biar ia miskin. Sitik tangkapanna. Banna keserikan. Maka dikatakan. Wahadal khawf la yajuzu ta'alluq.
ta'alluquhu bi ghairillah aslan lianna hadha min lawazimil uluhiyah. Jadi jenis pembiar seperti baginda, ladaan si baikan man selain Allah. Ia harus baikan man Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita biar bersada makhluk kari sakit kita, oleh kita biar bersada makhluk kari mati kita beskai kerina, oleh kita biar makhluk kari nak taka kita miskin. Bagi kala dia babes rumah makan kuida tamana gambar. Engkau taina pelaris nah tago bagailah. Ai min perban biar lalakau ndai. Biar ai baikin man Allah sebab krina kaipe rezeki ta besbabo do dia ai ketentuan bes Allah nari Subhanahu wa taala. Jadi bes pajaah kita tak kaya dia baca cibal-cibal kalak pe. Jimat-jimat nak tulis-tulis di sini bes kadih nai bagai dinding toko ni tak kaya dia tulis-tulis bahasa Arab entah kaya bacaan apa lu kutah. Pelaris bagailah. Biar nala laris. Biar sebagaina masalah rezeki min Allah ladan sebaikan kecuali min Allah Subhanahu wa taala. Makana engkai sebab ai menjadi kekhususan dia hak uluhiyah. Uluhiyah ina ngum si bahas marenda ibadah si harus baikan man Allah Subhanahu wa taala. Ai kata uluhiyah hak ibadah ina harus baikan man Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Allah si pencipta pengatur alam semesta, si ciptakan kita, si baikan oksigen ina, si ngangkat penyakit, kai kira si nurkan penyakit, si harapkan ka kita dahu bes azab nanari, harapkan ka kita pagi bes akhirat masuk surga, gelahan dahu bes neraka nari. Mencara amal kita laman Allah. Menjelma si makhluk kai kerina kai ia pi ading sakit kai perlu daji. Kai perlu buluh. Saja melogi saja. Kerina ngatakan saya aku pagi ngeluar masuk surga ni. Adi mati pagi masuk surga. Kerina cita-cita sebagai labu tah nas pemilik surga Allah. Wa tah kami pemilik surga Allah. Tapi engkai makan darikan kai na ibadah men selain Allah. Engkai makan kena biar kai na katakan kena muslim biar kena menbuluh belin kari reh penyakit men kita adi sibunuh kerina buluh belin kecuali ban penawarna ban di cibal-cibalna sunkin kan sini terbangun ne kata warina rika buluh belin dan sebagian penyakit menjelma men logika na tapi keyakinan pak tabes lapangan perlu ibrantas taringkan si masalah-masalah bagian entahlah suku kuburan bulangmu, baba bungaina, siramkan ke rijai, gelah murah rezeki, ni orang tua tamarenda, bulang-bulang tamarenda, bagailah. Ia marenda dan silas tu bagailah, beban lid kalak lang adat hidayah erlajar, walhamdulillah gundara ngul adat hidayah, berikan Allah men kita pintu hidayah, berikan naka kita kesempatan bagi adam melalui rosat TV na kita erlajar, sitah tauhid. Nca si ikuti dengan keyakinan ta si menyimpang, engkau rugi nari ngenda. Ise mesi si harapkan karibes akhirat Ini bagai antarah ku kuburan bapam, ku kuburan nande, ku kuburan bolam, baba bungai, ngerana ku jentisik ni dekan. Jadi empo kintem, serah kintem, ngerana ku jantai. Bila lancar kerina kai kari suram. Iya bebas kuburan alat, iya. Bagai dam si kaman kita kerina kalak karo si begi-begi kaya sila sesuai bes agama tenda taringkan. Isepi pagi lawudan si sinolong kita bes kuburan ta kecuali amal ta. Engkau ugangi amal iterima dibuat kangi kesirikan. Engkau kasih bahas isepi sebab na kesirikan kena amal na batal. Engkau mesti bahas mereka ucapkan nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca tiap-tiap salat. Encai ia kang buat kesirikan, lar manfaat, gak si bahas mereka, lar manfaat. Makanya perlu kita belajar bagaimana. Lah cukup kami muslim, tapi belajar lah, pelajarin agama na lang, bana sesuai pusuhna, akap na karing gak bagai kerina, gak jore pegeluhna lang. Nah, ayat bes poin bes paragraf ayat si penting jeda. Wa hadzal ladzi kana al musyrikun faman ittakhadha ma Allah niddan yakhafuhu hadzal khawfa huwa musyrik. ICP iya bekena
khauf enda man selain Allah, tandingan-tandingan Allah. Khauf biar enda baikan man selain Allah. Berarti kau ban tandingan Allah hai. Sebab enda hana ibikan man Allah Subhanahu wa taala, bikin man makhluk. Menguban tandingan man Allah handai. Allah ladan ci tanding-tandingkan dia. Ahad. Allah lah perlu yang man makhluk. Berdiri sendiri. Nah, la ya perlu makhluk enda. Mencasi bikin kasar ibadah anda mensekutu-sekutu Allah. Allah lah perlu yang mensekutu. Ani nguk bisirban sebagai anda kai stempel dan bana stempel kala musyrik. Makanya ulah kita kadar tingan katan kala kita ngok kena ban kena kesyirikan nena ke iya nguk bagi ngok ka sepenentu surga dengan ka. Seharusnya kita syukur li kala ngingatkan sangensa. Bagi engkau si menentukan surga perkataan singko salah ka punai. Sebab Islam adalah aturan na. Adi dancik adi kita Islam las aturan na nggo ka nasib-nasiban dahinte serika kala arlajar selang. Padahal kita ipun tah arlajar. Sebab lit aturan main bas Islam ay jadi standar ta bagi rumus ngenda bagi rumus. Guru dia jangan tah na bas fisika ro sama dengan MPP ni na guru bas masa jenis sebagailah. Ban anak-anak adi lali rumusan na gua ngitah guru enda salah tahlang. Adi lali rumusan na anak-anak murid ay game lebut teh na ngerjakan soal bagi kapi bes Islam enda. Lit ya standar negeri na. Maka stes enda ngona atak bes kesirikan. Enda ngobat nabi dah. Enda salah. Enda haram per Islam. Sebab lit standar na. Maka na adi lit jel mengatakan sebagai go kapi si ngatur kalak ke surga ay si belas-belas sebagai enda ngo keliru. Yang si salah. Sebab ay ingkari na peraturan bas Islam. Makanya jadi katakan wa hadzal ladzi kana al musyrikuuna ya'taqidunahu fi asnamihim wa alihatihim. Qala ta'ala wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi Az-Zumar. Mereka ngom si bahas permasalahan kekafiran orang-orang kerina jalma zaman Rasulullah sallallahu li istilahna kafir Quraisy. Engkai mana kafir dan jika ridai bajelma lutahna. Kafir na kala kafir kai mana kafir lagu teh denari kafir ina bakafir ngai kai kin kafir ya lu teh kami tak kai kafir engkai makana terjadi perang Uhud Badar kerina zaman Rasulullah perangah mengerikan kapan tumpah darah lepas kerahu ngai kai masalahna gelah peribadatan dai baik kepada Allah Subhanahu wa taala kai kin permasalahan orang-orang Quraisy katakan ya kafir ingkarina keberadaan Allah lah angkrina katakan labo patung kami si ciptakan kami Muhammad labo patung kami krina si ngatur kami epitah kami jore dengan ukur kami na labo kami wadon waras dengan kami Allah mina tapi menkadai na patungah di Allah ngonggo aku ini si pencipta sa menkadai na patungah rehnina sarana kami ribadah man Allah Subhanahu wa taala. Baik kalak ke kuburan kundari, labu kalak sindoakan kalak bes kuburannya, elan ngai, di mendoakan teta bes kalak sing bes kuburan na orang tua tak kerina, janari pisi doakan, aseh ngekari, labu mesti harus ke kuburan. Ya anggaplah ke kuburan bagailah adi doakan na bes kuburan na tata cara Islam labu ya masalah. Si masalah, roh ya ke kuburan mindo-mindo. Adi marenda bes SDSB masa tahun 10. Kayak kendai pemerintah togel emang ku maksiat dai kriner kuburan mindo-mindo atau bagi si kota daerah kuburan kade-kade na pelang bagi pakai kade na pelabo ya roh ya gede kai wali ni nakala ban kuburan negalang bas padahal bas Islam larang ni ibangun kuburan makanya di mati pagi kita ban lah wasiat olah bangun kana kuburan kuningan gua pe kita bayakna langa di kita laus jape bes tanah karo ke kirim sekitar tenda bagi sekitar lingkungan kalak kore dan cikir kuburun lebih galangan mergan kasang rumahna piadi kalau kita kalau muslim Allah buang-buang harta bes Allah harta Allah nari bekensa rezeki likir tanggung jawabna Allah kari katakan iya indah harta indah bes jago ngakur lajan maka aku jabat gundari gajiku galang bagi korun ka benih gelaholan dauh sa cerita ta kujai na kita nen beskala musyrik dai orang kafir ngom da setah katakan na kerina
Allah menciptakan atur alam semesta. Tapi banna patungna aim sarana ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Engkau sarana beribadah membiar ya man bespatung nai. Biar kai adi lalit karibaikan kai pe ibadah man bana ay labu isampati patungai dah bagi bespersangkaan. Sebab patungah ay ibarat kala orang-orang soleh. Silit pengaruh-pengaruhna labuli di bana patung bagi saja kau. Lit akapna keyakinan saya bagi kita guna reban patung. Ya patung sadena, pahlawan sadena. Loka kita reban patung isin tais ya. Lalit. Lit keren sebabna. Bagi zaman Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim salam si bes keyakinan benda-benda langit kayak kerana bagai pergerakan na ilit mempengaruhi bes babo dunia dah. Makanya bes kita bes zaman telik gelar na zodiak. Ai warisan kesirikan bes zaman Nabi Ibrahim salam. Bes zamannya pelik patung am permisalan benda-benda langit anda kerana je. Si mulia kena. Bagi kami bes zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya je dah orang-orang musyrik. Engkau katakan mereka istilah musyrik berarti baik kena ka biar naiman selain Allah. Engkau padahal hak Allah ngenca berarti musyrik ya. Keyakinan na bes patung-patung na mereka. Biar ada harus baik kemen patung. Lang ading biar yaman Allah Subhanahu wa taala lawa bikin man patung ia sembelih jai tawab. Sangana Rasulullah ta'aluk kena kota Makkah 3 patung dihancurkan lebih 300 bes Ka'bah. Tawab bes kuburan na. Sembelih ya jai. Agung kena. Ijaga kelia. Isi penso tarakan tak na misa kerahung nai. Makan pangan ke anar perang Rasulullah kasang tadingkan patung nah dah bagi makana ka istilah mencintai kai kerina bagi man patung nah. Adilah ya cinta la ya hormat la agung kena labi kena bana ibadah. Misalnya iya. Wayah lang pi patungnya dulu kali irgana wayah kai ni nama mana ikuti aja lah ini patung gua ngeda medan cing bagian yang ngerana pangan kak na perang. Perang mengerikan lepas kerahnya lah letak tangan lah kai kerina bagai luka kai kerina bagai pangan kak na bagai kasangkan tadingan patungna. Indam sada indah. Wa ali tahum sembah-sembahanna. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan surah Az-Zumar wa yukhawifunaka billadina min dunihi. Biarina kau menselain Allah. Tak biar enda baikan men Allah. Si masalah baga enda kakin karya di lakin ban cibal-cibalna dan cengi sakit kare laos tendina bani karihna kerina ya. Dilau tendina ruh. Lo kadanci laos ruh tadi danci roh setengah mati pe kita. Tapi bagaimana keyakinan ta? Si beda piga bagi bes adatta si beswari gudari endang ngom si pelajari lakap cocok lali ya sesuai si bertentangan bes keyakinan ta bes Islam makana tadingkan lah. Tadingkan si majile iya tagangi lanjutkan. Si labo yar tentangan dari Islam labo masalah ya dikerjakan. Tapi ini bertentangan Islam mereka kaya si dan si ibatalkan na Islam makana tadingkan. Kai pe kerina bagi wudu milik pembatalna. Adi sadena kerinang jelma tahna batal ngo salatku nina batal wuduku nina lawulit tahna bagai batal Islam. Akapna ninggo KTP na Islam ucapkan na 2 kalimat syahadat ngau ladan si batal-batal lang. Seringe na bas ibadah. Wudu pelit batalna, salat pelit batalna, haji pelit batalna, puasa pelit batalna, Islam pelit batalna. Salah sadana ini dah. Buat kesirikan. Batal Islam. Ngaku pe iya beskadi pengakuannya lawi terima. Sebab si stempel kebatalan ini Allah. Janari sita Al-Quran dan hadis. Si sahih. Makana adilatak terserah. Sebab dan jika jelma ini bagi sekatakan dia lawa kau menentukan surga ni. Yang penting kau sampaikan bana. Bes akhirat pagi lo keadaan cingerana iya. Salah kat aku ya. Boleh kena ke kubur ni. Boleh kena ke sebuah dunia daya. Bagi surat Al-Mu'min 100. Rabbirji'un
la'alli a'malu salihah fima taraktu. Allah, balikkanlah aku Allah ke muka bumi, gelah ku amalkan amal soleh. Si morai ni ku tadingkan marai lakak kutah, gundare maka kutah. Ai penyesalan bes akhirat lalik manfaatnya. Gundari adi kala anak sekolah laya lulus langasih ya KKM li remedial. Ulang, gelalik nilainya pas, adi bes akhirat lang. Praktek modern. Si jenis ada ya. Ya. Al-khawf sir, praktek modern dah si katakan ladan cia kecuali man Allah Subhanahu wa taala. Gua praktek modern na wa hadzal qism huwa al-waqi' al-yawm min ibadil qubur fa innahum yakhafuna salihin bal tawaghit kama yakhafuna Allah bal ashad. Jenis si bagenda si gundari terjadi si pencinta kuburan kelas berat. Simlala kalau aku kuburan ada labu kadek-kadeknya ya. Setengah. Si katakan ya wali kuburan wali Songo. Nina bes Pulau Jawa. Nanti berjenda pe bes kawan jahe pilih kap nina gilang ku terja persisna. Ibaratna agungkan kuburan bagaimana? Lik keramatna. Wali. Dari di wali hati-hati kita. Kalau adon pi jadi wali, kalau adon dalam bis pajarar celana pendek jelar baju dekil kai kerina bagi pi jadi wali ban kala entah guja kerina akal jelma dai. Pecinta kuburan. Maka dah sempat kuburan ni galang ban. Haram bes Islam. Fa innahum yakhafuna salihina. Krina jelma singgola si kuburna cerita labo yar doa kuburan ya, minau kuburan kai krina bagi ban sesajen ban ka ya bunga-bunga kai krina bagi tutupi ka ya bes uisi merata he ban ka payungna ban ka gapurana kai krina bagi anggaplah orang soleh lang dan jika labo orang soleh. Fa innam yakhafuna salihin bal tawagid. Kerana kalau si pencinta kubur nahdai biar ikrim kalak saleh, biar kaya menkirim togut sesembahan-sembahan selain Allah. Persis cintana, persis biar nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih biaran kaya bayaran kaya ia kalak soleh handai kesangkan men Allah. Melala. Bagian ini suku katakan dai, labu cerita orang soleh kita, bagi suku katakan dai, togut, soleh tadi kan lebih, togut, salah sada togut dukun, tukang sihir, dukun, salah sada togut, dukun. Berikan menbangku sada contoh di kala laus ku dukun la ikutina kai kata dukun, kecuali nguji-nguji aja kerjana, lang di kala, ya amin napi kala laus ku dukun perlin kebutuhanna. Maka mulih kira besuku dukun nari kai nina dukun nanda ikutina 100%. Maka masalah kadi robat dia mendukun meli istilah membunuh hitambar harus persetujuan dukun. Kacawari bunuh hitambar istilahna dinggo kari godung tambar ban terakhir kali bunuh hitambar godung. Adil kari dan siluruskan. Si kuang bes kita bes adat ta. Bunuh hitambar berarti godung obat jem kari ikatakan gua angkana. Ya laku tuh gua angka dagina 120 12 11 110 1.100.000 dan jika 11 juta dan 110 juta angka 11 kurang lebih bagaimana dan jika aku silap sebagainya enggak upah maksudku kai biaran taman dukun. Adik kita mengatakan kita Islam, sinyembuhkan saya, mate pe kita perus penyakit teh, sabar kita men Allah Subhanahu wa taala, robat laka wajib. Sabar kita sitah kerina kita uji. Bes penyakit teh ngangkat gugurkan dosa anta. Atau pe ia ngangkatkan derajat ta. Enca bes nikmat berarti.
berbalut ujian niya. Nikmat berbalut ujian. Sebab isa kita kudat bencana bes kita muslim adila gugurkan dosa ta ngangkat derajat tangai. Bes nikmat berbalut azab idah di bagi idah kalak bagi azab bagi penyakit. Banda kesirikan lau saya kudukun. Kurang cepat kena kadi. Gelas sembuh bagailah. Lau saya kudukun. Muslim kang ini bane. Togut. Biar ya. Kain ini nadukun dah ikuti terus. Sitik pelalik ban aja tading. Anda bermasalah. Hati-hati. Adilik jelma ngajak kita, iya, Anda bagenda. Jah ka alit wali nina, kuburun. Aku mau kujahnak. Lit marena penakitku sembuh ko akap engkau cok kujah kitanya. Si pindo kari menkalak si bes penghuni kuno. Iya kalak sakti marenda. Tahu saya kujah. Dan cingkari uji Allah ikabulkan. Retek ni apa? Bagem gundari bagem ya sitik ngedung. Dicabut. Pergeluh ni akap ni bes muslim dengar. Bes acara penutupan geluh ni acara muslim ai kapan ni. Kenapa? Ingkai sebab jelma akap ni ya muslim dengar tapi bes akhirat pagi gue yang rugi. Engkau si anda si sada. Si kedua ya, si buat si empat adalah si pedas nanti si kali ya. Jadi si sada anda contohnya bagi gundari si kerina galak bagi kalak pergi laus kayaku kuburnya. Kedua kan an yatrukal insan ma yajibu alaihi minal jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bi ghairi udhrin illa khawfin nas fa hada muharram. Si pertama dari sirik anda haram. Kai kini nai jelma tadi kena perkara si wajib bana jihad. Jihad Allah kasih pikirkan cara perang. Bagian dapat jihad dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Jihad. Perang asalna. Ulama baik jelaskan dari jenis-jenis jihad ini. Belajar menuntut ilmu membantah si penyimpang-penyimpang si merusak Islam jihad. Engkau? Tadi kena kerinai perubahan biar lalit alasannya, alasan si syar'i. Dah sakit ia, tah lalit dengan kemampuan. Adalah lalit kerana alasan memungkinkan ia lakukannya. Dancing ia lakukannya, tapi tadi kena engkai biar ia manusia, biar ia menjelma. Ia adalah butuh nak. Kari ia minta kok si sidik bunuh aja lepas sidik bunuhnya aku lopang biarkan jamiah. Ai lang. Atau napi misalnya bagai iya lik cibal-cibalna. Ada sebagai kersiban dan cikak santoi na kita. Ngomong aja pediat aja. Masalah. Haram. Itadingkan ia si perkara si wajib. Amar ma'ruf nahi wajib, si ingkari wajib. Meskipun tahap urutannya ya beshati. Atau tadingkan na ibadah. Tadingkan na salat. Laya salat. Engkai. Menisa yang biar dipecat. Jadi bemlalai bes bengkel. Aku pernah jumpa belajar lagi. Laku salat nak. Iya hardahin dengar kak kau iya. Ja tokeh meserang ke kari pengadina ke aku tak kau pak kabundari meserang dalam dahin ni nah. Padin kat nala salat. Biar menisai tokeh nah. Engkau biar pengadina ke kerelan dahin. Bagaikan luas na babu dunia dan rezeki pela bertukar. Engkau lah kita biar menjelma bis masalah rezeki kita. Bagaikan belang na dunia ini ya. Bagi kelebihan Allah membantah nikmat anggota badan pelengkap kang. Sehat kang yang kita. Sada jenis saja yang setadahin. Lah setadahin sedaiban. Engkai makanya kita jadi karyawan aja tetes umur hidup ta. Lagi aku pikir aku jadi orang bisnis sekali agak jadi bos.
Sebab nala kalak tukak bang si belala si nungkun bang membantah biasa si tukang bangunan ni. Ayah di solat kara aku masyarakat pani ustaz kai. Iya buka kami borongan. Macam mandor kari di solat kanggo keri waktu kai keri rugi. Dunia. Bes mandornya. Ha? Kalak bes bengkel, melala bagai tadi kena. Agama tadi lah ya solat. Kan? Iya, jika melala ka jika dikerina bagai laku solat be. Engkai laku solat. Iya, melala kertok ha di solat-solat je lalak bagai boyna pasien bagai nenda. Isi kai sekali pengadina ka ku darami ka mekanik sideban seraku darami dahin. Contoh sila yakin men Allah Subhanahu wa taala. Biar haram. Haramun. Itadingkan kewajiban ta sebab biar kita menjelma. Langa disunggun kari lakin kau biar akan men Allah. Jadi enda biasa ni lo kau biar mentokeh kuah. Jadi tinju dan jika aku menang. Tapi kau lah kak kau nak aku perlu kardahin. Pasti halasan na. Ailah bawa uzur sar ini dai. Gua kata tadingkan ke solat uzur sar ini. Adi tadingkan solat uzur sar ini. Lit tahapan na maksudnya bagai ladan si kita terdis kundul berarti lah boleh aja tadingkan mutlak intinya bagai enda si nomor 2 enda si tadingkan ka kewajiban perban biar menjelma hukumna haram makana nina Allah bersurah Ali Imran innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin setan-setan si perbiar-biar nakrina pengikut-pengikutna. Setan lit pengikutna. Setan terbagi dua, lit kalangan jin sejelma. Si roba-rowana ajaran Islam, si biar-biarina wali-walina pengikut-pengikutna, si melakukan kesyirikan kai kerina bagai setan. Jadi setan lit ya kalangan jin, lit kalangan jelma. Enggak? Fala takhafuhum nina Allah alam biarkan bana kan biarkan bana wa khafuni biarkan bangku nina Allah Subhanahu wa taala biarkan bangku nina Allah Subhanahu wa taala fala takhafuhum alam biarkan bana fa khafuni biarkan bangku nina Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin adikin kana tuhu kala riman adik kita ni kala riman sebaiklah biartai man Allah Subhanahu wa taala biar man Allah Subhanahu wa taala lakan menjelma bagaimana ibarat dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersurat Al-Imran ayat 175 mencalit ka ia seperti lu khaufun wa'idullah alladhi tawa'ada bihi al-usah wa huwa alladhi qala fi dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa qala wa liman khafa maqama rabbih jannatan wa hadha al-khawf min a'la maratibil iman. Seperti lu ya jenis biar iman jenis khauf biar endai si masuk ia si masuk ke ia tingkatan iman si tertinggi. Si petelu enda. Kaya biar ta bes ancaman Allah Subhanahu wa taala si ancamkan Allah si pelaku-pelaku maksiat. Lid ancaman Allah, lid ancamanna men isep jelma makhluk nasi melakukan kemaksiatan lid ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adi lit jelma biar man Allah Subhanahu wa taala biar yang menancaman Allah Subhanahu wa taala termasuk masuk ya tingkatan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ibrahim krina bagi ICP ia simbiar si perjumpaan na pagi man Allah Subhanahu wa taala biar yang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Biar bagi sekala jelma misalnya peribadat permisalan dikatakan adilit kala ersalah umumnya bes erdah ini bisa ada tempat salah ya biar ia jumpai atas negara kai salah ya permisalan saja yang sebab dunia ini bagai kape ada bagi kita makhluk gomlik kerana aturan iban Allah lik keterangan bes Al-Quran sunnah hadis biar kita jumpa ke bes Allah Subhanahu wa taala Allah meruka bantah masuk tingkatan keimanan si nomor 3 masuk ya tingkatan si keimanan. Si pertama dia kesyirikan, si kedua haram
biar si jenis sebagainya masuk di tingkat keimanan. Si terakhir, biar si biasa silik bespusuh ta. Wa huwa al-khawf alladhi ma'ahu dhalika wa khudu' kal khawf min adu wa sabu' wa hadam wa gharik wa nahwi dhalika fa hadha la yudham. Wa huwa alladhi dzakara Allah min an Musa alaihi salatu wassalam fi qawli fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Si terakhir ia biar si biasa bilik pusuhta. Biar kadih adik kita air musuh, biarkah kita binatang buas, biarkah kita gempa bagaimana, biar kita tenggelam, biar kebakaran, biasa. Tabiat. Adi si bagaimana si sifatnya biar si tabiat biar si betlis pusuh krina jelma. Contohnya al-qasas, al-qasas dikatakan bes Musa alaihissalam sangana papakna sada jelma bes suku Fir'aun nari mati. Biar ya alaihi salatu wassalam. Mencakai banna pakai ban Musa alaihissalam fa kharaja minha khaifan. Biar keluar ya minter bes kota nari si bes kota papakna sada jelma mati dalam bes pusuhna biar biar ditangkap tentara Fir'aun. Biasa. Maka kala melarikan diri kayak kena bagai biar katakan biar si tabi'i. Si biasanya bes jelma kerinang perbiar. Allah katakan aku si kala si jagauna lang. Ani go kadih kiam yang krina. Allah katakan aku si kadih bagai ada yang gulik kebakaran lopang yang masuk ke bas. Orang sang gua hebat na renang, ada yang ngobus laut yang mesra. Bagai adi sadenda sifatnya ia biasa. Jadi kesimpulan tabas pertemuan tenda biar sada ibadah. Ladan si ibaikan ia bes perkara-perkara si menjadi khususan Allah si bes perkara-perkara si makhluk lali campur tangan lali di kuasaan harus baikan yaman Allah Subhanahu wa taala. Ancam biar eda lid 4 dari sada hukumna masuk bes kesirikan, sada hukumna haram, sada ia masuk tingkatan keimanan sada ia bes biar perkara-perkara biasa daya aja. Bagaimana lebih menkam kerina pemirsa Rasat TV, insyaallah bes pertemuan si bahas masalah harapan res kecintaan men Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mujahjuah wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.